الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة على سماع شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا لمحبته نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم به في دار كرامته، ويكون هذا الجمع إن شاء الله في كفة حسنات من كان سببا في هذا الجمع، فتحصل البركة على هذا الكمبون، وتحصل السكينة على هذا الكمبون والرحمة. فكل من في هذا الكمبون ببركة هذا الموعد إن شاء الله، من كان كافرا يدخل في الإسلام، ومن كان عاصيا يتوب إلى الرحمن، ومن كان مقصرا يشمر، ومن كان محسنا يزيد الله في إحسانه ببركة هذا الاجتماع، ببركة سيد الأحباب محمد محبوب رب الأرباب صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di malam penuh berkah ini untuk mendengarkan sejarah hidup, akhlak, dan semua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita berkumpul di sini sebagai ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita juga dikumpulkan di Darul Karamati, di surganya Allah. Dan semoga perkumpulan kita malam hari ini menjadi amal yang dicatat sebagai amal kebaikan yang memiliki pahala besar bagi siapapun yang menjadi sebab terselenggara acara ini. Dan semoga acara ini membawa berkah kepada kampung dan perumahan ini. Semoga penghuni kampung dan perumahan ini yang asalnya non-muslim diberi hidayah oleh Allah untuk bisa masuk Islam. Yang ahli maksiat semoga diberi taufik untuk bertaubat. Yang asalnya malas, ceroboh dalam melaksanakan hak-hak Allah, semoga diberi semangat untuk meningkatkan ibadahnya. Yang sudah baik semoga ditambah kebaikannya dengan barakah perkumpulan ini dan barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما كثرة الاجتماعات للصلوات على سيد السادات إلا دليل على تعلق القلوب بمحبة تلك الذات التي شرفها الله سبحانه وتعالى، فيحصل اللطف من الله كما قد رأينا ذلك لكثرة اجتماع الصلوات في إندونيسيا، ملطوف بها في أيام الوباء الذي حل بالعالم. كثير من البلاد سكانها قليل وباءه كثير، وإندونيسيا سكانها كثير واللطف بها كثير ببركة مجالس الصلوات على سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الشعب أسس على المحبة. الشعب علامته وسماه المحبة. فإذا وجدت إندونيسيا ليس في قلبه محبة وهو من أهل التكفير فاعلم أنه إندونيسي فالص. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali majelis-majelis sholawat. Ini menunjukkan kecintaan yang ada di hati penduduknya kepada Rasulullah SAW. Dan banyaknya majelis sholawat itu, cintanya penduduk negeri ini kepada Rasulullah SAW, itulah yang mendatangkan lutuf dari Allah kepada penghuninya. Karena itu bisa kita saksikan beberapa waktu yang lalu ketika terjadi wabah yang menimpa seluruh dunia. Indonesia ini termasuk negara yang relatif lutuf yang diberikan oleh Allah itu paling banyak. Kalau kita saksikan, kita bandingkan dengan negara-negara lain yang penghuninya sedikit tapi yang terpapar oleh virus yang merajalela itu sangat banyak. Sementara Indonesia tidak, penghuninya banyak, yang terpapar sedikit. Yang terpapar pun mendapatkan lutuf sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak lain berkat kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, berkat senangnya mereka kepada majelis-majelis sholawat. Indonesia ini memang dibentuk, dididik oleh penyebar Islam sejak zaman dulu untuk memiliki rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW dan cinta kepada kebaikan. Karena itu kata beliau,
kalau ada orang KTP-nya Indonesia, tapi di hatinya tidak punya rasa cinta, senang mengkafir-kafirkan, pastikan itu Indonesia palsu. كثير هم الذين يقرؤون الموالد، كثير هم الذين يحضرون الموالد، كثير هم الذين يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقليل هم من تعلقت قلوبهم بالنبي محمد ورأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو في المنام. Cuman kata beliau, banyak yang hadir maulid di mana-mana, banyak yang membaca maulid, banyak yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang di hatinya betul-betul terikat kepada Nabi Muhammad SAW ini sedikit. Yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memandang Rasulullah SAW walaupun dalam tidur juga sangat sedikit. كان السلف الصالح إذا دخل ربيع الأول يتواصى بعضهم البعض، يقول لأخيه أكثر من الصلاة عليه، ويتنافسون في الإكثار من الصلاة على النبي محمد، ويوصي بعضهم بعضا بالإكثار من الصلاة على النبي محمد. فما يخرج شهر ربيع الأول إلا ويخبر كل أخاه بما وقع له من الاجتماع بالجمال المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. Ulama salaf itu dulu kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, mereka saling mengingatkan satu sama lain untuk memperbanyak sholawat, meningkatkan sholawatnya kepada Nabi, dan mereka berlomba-lomba saingan banyak-banyakan sholawat. Dan hasilnya kalau sudah keluar bulan Rabiul Awal, masing-masing bercerita pengalamannya, pengalaman bertemu Rasulullah SAW selama bulan Rabiul Awal. لأنهم كانوا يجتمعون على محبة وعلى تعلق حقيقي، ويضمر كل واحد منهم لأخيه النفع ولا يضمر له الضر، كسيرة النبي محمد كان لا يضمر لمؤمن غشا ولا ضرا، فربى أولادهم على هذا وربوا تلامذتهم على هذا وعلى حسن الظن بعباد الله. فمن لم يتربى على هذا ولم يربي أولاده على هذا ولم يربي من حواليه على هذا فذاك ليس له اتصال بحبيب الله، إنما هو اتصال بعدو الله. Kenapa ulama salaf kok seperti itu? Mereka kalau bulan Rabiul Awal banyak bertemu Rasulullah SAW karena memang mereka betul-betul terikat hatinya, cinta secara hakiki kepada Rasulullah SAW dan meniru akhlaknya Nabi, selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain, tidak pernah merencanakan keburukan untuk saudaranya. Sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, la yudmiru lil mu'minin ghisyan wala dhurra. Tidak pernah berencana untuk menipu sesama mukmin atau mendatangkan mudarat kepada orang mukmin. Karena itu siapapun yang mendidik putra-putranya, putra-putrinya, murid-muridnya untuk memiliki akhlak seperti ini dan juga untuk selalu berhusnudzon kepada orang lain, inilah orang yang meniru dan punya keterikatan kuat dengan Rasulullah SAW. Sebaliknya, jika tidak demikian maka berarti tidak terhubung kepada Rasulullah SAW. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاحرص على أن تكون قريب من النبي محمد، احرص على أن تكون من أحب الخلق للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولن تتصف بهذا الوصف وهو حسن الخلق إلا إذا تحملت الأذى وكففت الأذى من نفسك عن غيرك فلم تؤذي أحدا وبذلت الندى، أي نظرت لإخوانك المسلمين فأعطيتهم ما لا تحتاج إليه وما يفضل عن حاجتك، أي سعيت في إصلاحهم وإدخال السعادة على قلوبهم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan paling dekat
majelisnya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu mari kita berusaha untuk menjadi orang yang dekat kepada beliau, orang yang paling dicintai oleh beliau. Kita tidak akan bisa memiliki akhlak yang baik kecuali kita menuntut diri kita untuk memiliki di antaranya 4 sifat yang beliau sebutkan barusan. Pertama adalah tahammulul adha. Kita sabar kalau diganggu, disakiti oleh orang lain. Yang kedua adalah kaful adha. Kita jangan pernah mengganggu atau menyakiti orang lain. Dan yang ketiga adalah badrun nada. Suka memberi, berbagi kepada orang lain. Apa yang tidak kita butuhkan, yang lebih dari kebutuhan kita, berusahalah untuk kita berbagi dengan orang lain, selalu berusaha mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu thalatha wa huwa ashaddu hubban li thalatha. Yuhibbu al-faqir al-mutawadhi' wa huwa lil-ghani al-mutawadhi' ashaddu hubban li'annahu 'indahu ma yaj'aluhu أن يترك التواضع مع هذا كسر نفسه وتواضع لله وقد قال حبيب الله من تواضع لله رفعه الله في الدنيا وفي يوم القيامة. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah itu mencintai 3 orang. 3 orang ini dicintai. Tapi ada 3 orang yang lain yang jauh lebih dicintai oleh Allah. Yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang fakir tapi tawadhu. Orang fakir tawadhu ini dicintai oleh Allah. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu orang kaya tapi tetap tawadhu. Kenapa? Karena orang kaya ini memiliki sebab-sebab untuk tidak tawadhu. Karena itu ketika dia tawadhu, lebih dicintai oleh Allah dibanding orang fakir yang tawadhu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadhu alillah rafa'ullah." Barang siapa yang tawadhu karena Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul ghani al-karim wa huwa lil-faqir al-karim ashaddu hubban li'annahu yukrim min la shay. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق 1000 درهم لأن هذا فقير تصدق ربما بنصف ماله وآخر غني تصدق بمال كثير ولا يكون شيء بجنب ماله الكثير. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang kaya yang dermawan. Tapi ada yang lebih dicintai daripada orang kaya dermawan, yaitu orang fakir tapi dermawan, suka memberi. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan kadang-kadang orang sodako 1 dirham tapi pahalanya mengalahkan sodako 1000 dirham. Karena apa? Orang fakir sodako 1 dirham bisa jadi itu adalah setengah dari total hartanya. Tapi orang kaya yang sodako 1000 dirham bisa jadi itu kalau di persentase tidak sampai 1%-nya. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al-shaykh al-ta'i' qad dhahara على لحيته وعلى رأسه الشعر الأبيض يحب منه أن يكون في طاعته. إذا أن من بلغ 40 ولم تغلب طاعاته معاصيه فإن الشيطان يمسح على وجهه ويقول بأبي هذا وجه لا يفلح. Yang ketiga, Allah mencintai orang yang sudah beruban, sudah usia lanjut, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang sudah mencapai usia 40 tahun tapi taatnya tidak lebih banyak dibanding maksiatnya, maka wajah orang tersebut akan diusap oleh setan sambil setan berkata, ini wajah yang tidak beruntung. Wahwa lisyab at-ta'i' ashaddu hubban لأن الشاب تدعوه النفس، تدعوه الهوى، يدعوه للشهوات، يدعوه للملذات، لكنه ترك ذلك كله محبة في الله ومحبة في حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يباهي الله به ملائكته
بالشاب الطائع المتنسك فيقول له أنت عندي كبعض ملائكتي يباهي بأين؟ في الملأ الأعلى يباهي به ملائكته سبحانه وتعالى. Cuma ada yang lebih dicintai oleh Allah dibanding orang yang sudah usia lanjut yang taat kepada Allah, yaitu pemuda, usianya masih muda tapi taat. Kenapa lebih dicintai oleh Allah? Karena pemuda itu banyak dorongan-dorongan untuk maksiat, untuk nuruti syahwat, untuk menuruti hawa nafsu. Karena itu ketika dia taat, lebih dicintai oleh Allah dibanding orang yang sudah sepuh, sudah usia lanjut yang taat. Pemuda seperti ini akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, bukan di hadapan manusia, di hadapan para malaikat. Dan Allah berfirman, anta indi kaba'di malaikati. Engkau wahai pemuda yang taat kepadaku, bagiku seperti layaknya malaikat-malaikatku. فاحرص أن تتصف بصنف من هذه الأصناف التي يحبها الله ويحبها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم تكن لك نفس تواجه لأعلى مراتب المحبة فلا تنزل عن أدنى درجاتها. فالنفس التواجة هي التي تتوق إلى الأعلى ولا ترضى بالأدنى بل تروج tinggi. Karena itu beliau berpesan kepada kita semua agar supaya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki sifat-sifat yang tadi dijelaskan. Kalau tidak bisa semua, ya salah satunya. Kalau kita tidak memiliki nafsu yang semangat untuk meningkatkan kedudukannya di sisi Allah, maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang memiliki nafsu yang membawa kita pada derajat paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل كانت له نفس تواقة ذواقة ما ترضى بالدون، إذ ما يرضى بالدون إلا سفيه العقل، مغبون إلا سفيه العقل خالي عن السر وخالي عن النور. إذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالدون، لا يرضى في كل وصف من مكارم الأخلاق إلا أن يكون في أعلاه في ذروته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah contoh bagi kita, contoh orang yang memiliki nafsu, yang rindu untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah menginginkan hal-hal yang rendah. Karena kata beliau tadi mengutip salah satu bait syair, tidak ada yang ridho untuk berada di posisi yang sangat rendah, sangat jauh dari Allah, kecuali orang yang akalnya tidak berfungsi, orang yang rugi, yang tidak memiliki sir dan tidak memiliki nur. Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang tidak mau kalah dalam semua akhlak mulia. Kalau beliau mengetahui ada salah satu nabi atau rasul memiliki akhlak mulia, harus lebih dari mereka. Karena قبل أن يتولى الخلافة يلبس أغلى الثياب وأحسن الثياب وألين الثياب وكان يطيب ثيابه وبدنه عندما يخرج وعندما يجتمع في كل وقت، حتى أنه إذا أراد أن يغسل ثيابه لا يرمى ماء غسل ثيابه لأنه كله ينفع الطيب، فيتسابق الناس لأن يغسلوا ثيابهم بعد ثيابه حتى تتطيب من ثيابه لأنها معبقة بالطيب. Beliau menceritakan sedikit biografi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini dulu sebelum diangkat jadi khalifah, pakaiannya selalu pakai pakaian paling bagus, paling mahal, dan selalu pakai wangian yang sangat wangi. Badannya dikasih wewangian, pakaiannya dikasih wewangian. Saking wanginya, kalau pakaiannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu dicuci, air bekas cuciannya nggak pernah dibuang. Orang-orang rebutan. Rebutan itu apa? Dijadikan parfum. Jadi air bekas cuciannya saja bisa dijadikan parfum lah. Bagaimana parfumnya wanginya?
كان يؤتى بالحلة اللينة فيقول أليس هناك ألين منها؟ فلما تولى الخلافة يؤتى له بالحلة الخشنة فيقول أليس هناك أخشن منها؟ أليس هناك أرخص منها؟ كان يبحث عن الألين الأغلى. بعد أن تولى الخلافة صار يبحث عن الأخشن الأدنى من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة. Sebelum diangkat jadi khalifah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kalau diberikan kepada beliau pakaian yang sangat mahal, sangat halus, sangat bagus, beliau selalu nanya, nggak ada yang lebih bagus lagi. Selalu minta yang lebih baik, yang lebih bagus. Tapi setelah menjadi khalifah, pemimpin umat Islam di seluruh dunia, beliau kalau dikasih pakaian yang jelek, yang murahan, yang kasar, beliau selalu minta, nggak ada yang lebih jelek lagi dah, yang bisa aku pakai, ini terlalu bagus, tolong berikan yang lebih jelek. Begitu, beliau selalu mencari yang paling hina dalam urusan dunia. فقيل له عجيب كنت تطلب الألين والآن تقول أطلب الأخشن فيؤتى بالحلة الخشنة فيقول أليس هناك أخشن منها؟ عجيب أمرك كيف هذا؟ فقال لهم إن لي نفسا ذواقة تواقة فتاقت نفسي للإمارة فكان قبل أن يصير خليفة أمير في المدينة المنورة وتاق أولا لأن يكون من الأثرياء فكان كذلك ثم تاقت نفسه بعد أن شاف الغنى ما رضي بغى يدخل في الانتخابات حتى يصير عنده إمارة كسائر المحبة في الجاهات والمسؤوليات فأعطي إمارة المدينة ثم تاقت نفسه التواقة إلى أن يكون خليفة للمسلمين سرول مسلم خليفة فبعد أن تولى الخلافة قال عزفت نفسي عن الدنيا واشتاقت إلى ما عند الله فتاقت إلى الجنة فلهذا أحببت كل ما يقربني إلى الجنة وابتعدت عن كل ما يبعدني عنها ويقربني من النار. Seperti itulah kehidupan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebelum diangkat jadi khalifah, yaitu hidupnya glamor, serba mewah. Setelah jadi khalifah justru malah hidup sederhana. Akhirnya orang-orang heran, ada sebagian yang memberanikan diri untuk bertanya, Anda ini aneh. Dulu sebelum jadi khalifah, pinginnya hidup itu serba mewah, serba glamor, serba mahal. Tapi sekarang kenapa Anda berubah? Malah kepingin semua serba murah, serba jelek. Akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjawab, iya, saya ini dulunya memiliki ambisi besar. Jadi pertama beliau punya ambisi untuk menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya dituruti oleh Allah menjadi orang yang kaya. Kemudian kepingin memiliki jabatan. Akhirnya dituruti oleh Allah memiliki jabatan. Jadi gubernur Madinah. Setelah jadi gubernur Madinah dan beliau kaya raya, ambisinya bangkit lagi, kepingin menjadi khalifah. Bukan hanya gubernur Madinah, tapi pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Setelah diangkat jadi khalifah, Allah memberikan hidayah kepada beliau. Akhirnya tidak senang dan tertarik kepada dunia sama sekali. Yang diinginkan hanyalah ridha Allah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setelah aku jadi khalifah, aku selalu menginginkan yang murah dalam urusan dunia. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abghadukum ilayya wa ab'adukum minni yawm al-qiyamah kull ثرثار كثير الكلام والخوض فيما لا يعني يبلغ خبر السوء كثير ينشره في الاستاتوس وفي الانستغرام وفي الفيسبوك ثرثارون أبغض الخلق إلى الله يرسل الإشاعات ثم ينصرها في الصحافات أبغض الخلق. انتبه أن يكون فيك وصف من هذا.
orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh dari Rasulullah SAW di hari kiamat adalah sarsar, yaitu orang yang banyak bicara dengan omongan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Kabar-kabar di pasar di-share, dibuat status, ada di Facebook, ada di WA, atau di medsos lainnya. Senang menyebarkan isu-isu yang tidak jelas benar atau tidaknya. وأبغضهم الثرثارون. الوصف الثاني المتشدقون الذين يحبون أن يتفاخروا بما ليس فيهم وبما ليس عندهم. يحب أن يوصف بالعلم وهو جاهل، يحب أن يوصف بالغنى وهو فقير، يتباهى بسيارة جيرانه وبسيارات أصدقائه وهو ديون متراكبة عليه، يتباهى بكثرة الأموال وعليه ديون في البنوك أو عند أهل الربا، أو دخل في ربا كولومبو فدخل في سخط الله لأجل أن يتشدق وأن يتباهى أمام الناس فيحوز سخط رب الناس، وبعد ذلك وبعد حين يفتضح ويسقط من أعين الناس خسر الدنيا وخسر الآخرة. Yang kedua, orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang suka pamer-pamer apa saja padahal dia tidak memilikinya. Senang memamerkan kemewahan harta padahal utangnya banyak. Itu serba cicilan. Ini termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang mengesankan seolah memiliki ilmu yang luas padahal tidak ada ilmunya. Senang pamer-pamer dengan harta tangganya, harta temannya, padahal dia tidak punya apa-apa. Sering ngoyo, memaksakan diri untuk serba mewah, padahal semuanya dari hutang, baik hutang di bank atau ke rentenir atau bank yang keliling ke rumah-rumah itu yang disebut oleh beliau riba kelompok atau biasanya disebut mekar atau mekrok atau lain-lainnya. المتفيهون قال يا رسول الله قد علمنا الثرثارون، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فمن هم المتفيهون؟ فقال هم المتكبرون. فهو المتكبر ينازع الله سبحانه وتعالى في وصفه، فلهذا يكون أبغض الخلق لله ولا يدخل الجنة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. Yang ketiga, orang yang dibenci oleh Allah adalah al-mutafaikihun. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa makna mutafaikihun? Beliau menjelaskan, mutafaikihun ini adalah orang yang sombong, yang berusaha menyaingi sifat yang khusus hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah, dan di dalam salah satu dikatakan bahwa orang yang dalam hatinya ada sedikit saja sifat sombong, maka tidak akan bisa masuk surga. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. من هم؟ المسبل خيلاء، أي الذي يلبس ثوبه تكبرا، يشتري سيارة، موبيل، مبل لأجل التكبر والمفاخرة أمام الأقران وأمام الأصحاب. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain, ada 3 orang yang tidak akan diridhoi oleh Allah di hari kiamat ini. Tidak diridhoi oleh Allah, tidak akan ditingkatkan, tidak akan dipandang dengan pandangan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang memanjangkan pakaian sebagai bentuk kesombongan. Zaman dulu orang sombong itu diungkapkan diantaranya dengan memanjangkan pakaian. Tapi intinya beliau menjelaskan barusan, intinya bukan di memanjangkan pakaian, tapi intinya memakai pakaian sebagai kesombongan. Pakai pakaian yang bagus untuk bangga-banggaan, untuk pamer-pamer, atau beli mobil model terbaru,
atau mobile, HP model terbaru, atau mebel, perabot rumah serba mewah. Semuanya untuk bangga-banggaan kepada teman-temannya atau kepada tetangganya. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. الوصف الثالث الوصف الثاني من الله سبحانه وتعالى المن الذي يمن بصدقته ثم يعمل الخير ويذكره ذاك من المن والعياذ بالله. المان هو الذي يتبع صدقته بالأذى بأن يظهرها أو عندما يتصدق يطلب أن يصور صورة فوتوغراف أو فيديو حتى يشتهر أنه من المحسنين المتصدقين ليفوز شهرة في الدنيا وثناء في الدنيا، لكنه لا يبالي بالله سبحانه وتعالى لأنه لم يكتفي بعلم الله فأراد أن يشهد عليه الخلق بذلك، ولو كان مخلصا لاكتفى بعلم الله سبحانه وتعالى. Yang kedua, orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Sodako diungkit-ungkit. Ungkit-ungkit ini banyak modelnya. Sodako kemudian diceritakan pada orang lain, ditampakkan kepada orang lain, atau seperti banyak yang terjadi di zaman ini, menyerobot tugasnya malaikat pencatat amal. Jadi ketika melakukan amal baik itu difoto, di video. Tidak cukup dengan catatan malaikat, tidak cukup dengan ilmu Allah, biar terkenal viral sebagai orang yang suka sodako. الثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذبة، يحلف أن هذا كذا وأنها كذا وأنها نوع كذا، كل ذلك ليصدقه الناس فينفق سلعته كذبا فيحلف بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء الثلاثة وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. Yang ketiga, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka mempromosikan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Dipuji-puji barang dagangannya dengan sifat-sifat yang tinggi, yang bagus, padahal kenyataan tidak sesuai dengan kenyataannya, bahkan sampai sumpah-sumpah. Ini juga yang dibenci oleh Allah. وثلاثة يبغضهم الله وثلاثة أشد بغضا لهم سبحانه وتعالى. يبغض الله سبحانه وتعالى الشاب العاصي، وهو للشيخ العاصي أبغض، لأنه قد جاءه النذير. ما هو النذير؟ الشيب الظهر عليه ولا رجع المولاه، فلهذا يبتعد عن الله ويقرب من عدو الله. Kemudian juga ada 3 orang yang dibenci oleh Allah. Tapi selain 3 ini ada 3 orang lain yang lebih dibenci. Yang pertama, orang yang dibenci Allah adalah pemuda yang suka maksiat. Tapi ada yang lebih dibenci, yaitu orang yang sudah usia lanjut tapi suka maksiat. Ini lebih dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah dikasih alarm oleh Allah bahwa sudah dekat kematian, yaitu dengan ubannya itu. Kok sih suka maksiat? ويبغض الفقير البخيل، وهو للغني البخيل أشد بغضا، لأن الله أنعم عليه ونسي أن هذا المال مال الله وأودعه إياه، فيوم القيامة يسأل عنه بينه وبين الله. Yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah orang fakir kikir. Wis fakir kikir. Tapi ada yang lebih dibenci oleh Allah, yaitu orang kaya yang kikir. Kenapa? Orang kaya yang kikir dia lupa kalau harta yang ada pada tangannya itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. والثالث الذي يبغضه الله هو الغني المتكبر، متكبر بما أعطاه الله من سيارات أو عمارات أو شيء من مظاهر الدنيا، يبغضه الله. وهو للفقير المتكبر أشد بغضا، لأنه ما عنده صلاحيات الكبر فهو يتكبر، فهو أبغض إلى الله وأبعد من الله من الغني المتكبر. Yang ketiga yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang kaya sombong, suka pamer-pamer harta, menyombongkan mobilnya, menyombongkan rumahnya, villanya, istananya, atau
semua yang berkaitan dengan urusan dunia. Tapi ada yang lebih dibenci lagi oleh Allah, yaitu orang fakir sombong. Fakir sombong. Ini kata beliau, wis tidak memenuhi syarat untuk sombong, sing sombong. فاحذر أن تكون فيك أي وصف من الأوصاف التي يبغضه الله، وحرص أن تكون فيك الأوصاف التي يحبها الله ويحبها رسوله لتكون في جواره يوم القيامة مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Karena itu berhati-hatilah, kata beliau, jangan sampai kita memiliki salah satu sifat yang tadi diterangkan, sifat yang dibenci oleh Allah. Berusahalah selalu untuk memiliki sifat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, agar kita dikumpulkan bersama beliau, bersama orang-orang yang aminin mutmainin, alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. الله يبارك لنا ولكم في هذه الجلسة، يجعلها جلسة من أفضل الجلسات نجتمع فيها على صفاء ونجتمع فيها في دار القرار على صفاء جوار الحبيب المصطفى، وينزل البركة على هذا الدار وعلى صاحب هذا الدار وعلى من دخل في هذا الدار، وتنزل السكينة بينه وبين أهل بيتهم والمودة والرحمة، ويعمر بالعلم والعمل والكرم والتقوى والفرح والسرور بجاه النبي محمد بدر البدور صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau kemudian berdoa semoga jalsa ini jadikan jalsa yang penuh barokah. Kita berkumpul di sini ala sofa, dan semoga kelak di akhirat kita berkumpul ala sofa bersama Rasulullah SAW. Dan semoga Allah memberikan berkah yang seluas-luasnya kepada rumah ini, kepada penghuni rumah ini dan siapapun yang masuk ke dalam rumah ini. Semoga rumah ini dipenuhi dengan mawaddah, rahmah, ilmu, amal, kedermawanan dan kebahagiaan. Allah yaj'al ijtima'ana ijtima'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما، ويجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، المتوادين في الله، المتناصحين في الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة، ويصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا وإياكم صالحين مصلحين، ويحول حالنا وحالكم إلى أحسن حال، ويصلح حال أمة النبي محمد، ويفرج عن أمة النبي محمد، ويصلح أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتنتشر البركة والرحمة في القلوب لتنتشر في الجدوب، ونتصل بالحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ترجم. Saya coba terjemahkan secara singkat doa beliau karena panjang. الدعاء غالي، أغلى من الكلام. الدعاء غالي. Pertemuan kita ini jadikan ايش الأغلى؟ الدعاء ولا الكلام؟ ketika kita الدعاء أغلى. dijaga oleh Allah, tidak ada satu pun di antara kita yang dijadikan orang yang celaka, yang berdosa, yang terhalang dari barokah. Dan semoga kita dijadikan orang yang saling mencintai, saling menasihati karena Allah. Semoga kita tidak ubah dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkan. Semoga kita dijadikan orang-orang baik dan menjadi orang-orang yang menjadikan orang lain menjadi baik. Semoga kita dijadikan yang terbaik. Begitu juga keadaan umat Nabi Muhammad SAW.